Okay, dah live. Alright. So kita tunggu sekejap bagi apa kata penonton untuk masuklah Okay, InsyaAllah. Alright. Ada orang. Hello guys. Thank you bagi para penonton. Selamat datang para penonton. Jadi insyaAllah pada malam ini adalah Let's Chat siri kedua dan kita tunggu sekejap lagi 2 minit untuk apa kata para penonton pada malam ini untuk bersedia untuk sama-sama kita membincangkan satu tajuk yang saya rasa sangat penting dan mungkin kita akan berbincang tentang berkenaan topik-topik yang tabu, tapi kita nak kupas benda tu oleh kerana benda tu that is the reality yang kita hadap pada hari ini. Jadi insyaAllah kita akan bincanglah dengan tetamu jemputan kita, Saudari Firizana. Jadi kita tunggu lagi 2 minit, lagi 1 minit dan kita akan start insyaAllah. Okay. Jadi kita boleh start kan? InsyaAllah. Okay. Siapa nangis? Sorry sebab ada anak dekat depan. Okay, jadi kita boleh mula. Suruh okay. Oh dengar ya. Okay, alright. Nanti kita ni lah ya, masuk bawa Khalid tengok para penonton yang yang sedang menonton. Okay, jadi insyaAllah kita akan mula. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat malam kepada para penonton yang sudi untuk bersama-sama melihat menonton bagi Let's Chat siri yang kedua. Okay. Let's Chat siri pertama kita membincangkan tentang isu kesihatan mental dan anak muda. Dan tapi pada malam ini kita membawa satu tajuk yang lain, ya, iaitu Let's Chat siri kedua, Let's Chat with Monster Among Us. Ya, okay, Monster Among Us ni adalah NGO. Okay, insyaAllah kita akan membincangkan berkenaan dengan tajuk pedofilia, rogol dan penderaan terhadap kanak-kanak. Yang mana kita tahu baru-baru ini pelbagai isu berkenaan dengan penderaan kanak-kanak. Itu adik Amir meninggal disebabkan penderaan kanak-kanak. Yang lagi saya tak boleh nak terima adalah berkenaan dengan penderaan kanak-kanak bayi yang berumur 18 bulan kan di Korea. Oh, itu memang saya rasa sangat-sangat sedih lah. Sebagai seorang ayah bila kita tengok kan anak kita, oh itu memang sebab betul dalam keadaan tu betapa tak sayangnya anak dan sebagainya. Dan itulah berkenaan dalam institusi kekeluargaan dan kita yang mempunyai masalah bagaimana kita nak menyelesaikan, dan kita menjemput tetamu jemputan khas kita iaitu Saudari Firizana yang merupakan director dan founder kepada NGO Monster Among Us ini. Okay, untuk pengetahuan serba ringkas para peserta, NGO Monster Among Us ini telah ditubuhkan daripada tahun 2017 dan insyaAllah Saudari Firizana akan bercerita sikit berkenaan dengan apa latar belakang mengenai Monster Among Us, apa aktiviti yang dilakukan
apa sebenarnya yang mereka lakukan aktiviti ini. Jadi selamat datang kepada para peserta dan saya ucapkan terima kasih kepada saudari Firzana kerana berbesar hati untuk bersama-sama dalam pentas Let's Chat kita pada malam ini. Okay, malam yang hujan dan insyaAllah kita akan sama-sama mendengar daripada seorang yang apa kata subject matter expert lah, yang pakar dalam yang berkesimpung lama dalam berkenaan dengan isu masalah pedofilia, rogol dan penderaan kanak-kanak. Jadi tanpa membuang masa, saya mintalah saudari Firzana untuk memperkenalkan diri. InsyaAllah, persilakan. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Firzana dan saya dari organisasi belia yang dinamakan Monsters Among Us atau dikenali sebagai MAU. Dan seperti apa saudara Nabil telah maklumkan tadi, kami dah mula berkecimpung dalam arena perlindungan kanak-kanak dari tahun 2017 lah. Dia bermula sebagai satu inisiatif untuk menjalankan sebuah simposium untuk membincangkan isu-isu berkenaan penderaan seksual kanak-kanak. Tapi selepas beberapa bulan berkempen dan kita belajar tentang isu ni, kita membuat keputusan untuk menjadikan kami satu persatuan yang berdaftar di bawah Registry of Society. So tahun 2021 merupakan tahun keempat kami telah mencubalah untuk create impact untuk the youth out there. So the motivasi di sebalik the establishment of MAU is to really memperkasakan peranan belia untuk mewujudkan platform bagi belia-belia di Malaysia untuk menjadi champions for children's rights issues. Because selama ni kita banyak terpaksa bergantung kepada NGO yang telah lama wujud, but there seems to be a lacking of platform bagi golongan belia pula to protect children's rights, to address on child sexual abuse issues. So that's why we gathered ourselves as an NGO. Okay. Interesting. Sangat menarik sebabnya ini adalah NGO yang ditubuhkan oleh golongan belia untuk golongan belia advokasi dalam isu-isu ini, betul. Dan insyaAllah kita akan bertanyalah dari sudut pandang belia kan. Jadi pada malam ini tajuk kita ada 3 lah benda yang besar, iaitu pertama sekali adalah pedofilia, rogol dan penderaan anak-anak. Jadi banyak isu yang kita nak kita nak bincangkan. Jadi kita akan masak dan kita akan jam itu conclusion yang solid dan sebagainya. Tapi pertama sekali kita akan berbincanglah berkenaan dengan rogol. Rogol terhadap kanak-kanak. Bagaimana satu what count as rogol? Adakah rogol itu kita menyentuh ataupun harassment itu dikira sebagai rogol ataupun apa sebenarnya? Rogol itu adalah perbuatan memasukkan alatan kemaluan terhadap si pemangsa ataupun bagaimana? Mungkin saudari Firzana boleh ceritakan, silakan. Thank you Nabil. So saya rasa sebelum kita lompat ke dalam isu definisi kan, saya rasa penting untuk kita faham betapa beratnya isu yang kita akan bincangkan malam ni. Jadi kepada para penonton di luar sana yang kalau dalam perbincangan kita menyentuh perkara-perkara yang terlalu berat atau terlalu sensitif untuk didengar, it's okay for you to just ciao and come back, because malam ni of course kita akan bincangkan isu berkenaan kanak-kanak yang didera, sexual abuse, trauma, so it's gonna be heavy lah. So that's a trigger warning for everyone out there. Also, it's also important for us untuk berbincang tentang isu yang berat ni, kita kena faham dynamic and also emosi-emosi yang like it or not terpaksa kita hadap. So even statistics menunjukkan 1 dalam 3 wanita di seluruh dunia telah mengalami atau telah menjadi mangsa kepada at least one
physical or sexual violence. So kalau saya dan dua orang kawan saya dekat sini, one of us pernah kena sexually abused or sexually assaulted. So everyone kena sing that in, okay? Itu adults. But if we talk about kanak-kanak pula, di Malaysia, 1 dalam 10 kanak-kanak pernah didera secara seksual. So maksudnya, kalau kita pergi sekolah kebangsaan selalu ada 40 murid dalam satu kelas kan. So maksudnya dalam 40 kanak-kanak dalam satu kelas tu, 4 orang dah pernah kena penderaan seksual kanak-kanak. So perkara ni bukanlah isu yang remeh, bukanlah isu yang di luar dunia kita untuk kita faham, it's right in front of us. So I applaud BNYV for wanting to talk about this issue because it's super severe, it's super real, but people still think it's a taboo. So we understand the feelings, you understand the severity of the cause, let's talk about the definitions, right? So when we talk about rogol, memang selalu kalau kita organize event, organize talks, kita mesti nak cakap pasal rogol. Because rogol seems like it's the most extreme jenayah lah that you can do to a person. But I think at the end of today's session, kita akan cuba membuka horizon kita untuk memahami penderaan seksual atau keganasan seksual itu tidaklah, it's not just rape. There are many other forms of sexual assaults di luar sana yang equally traumatizing, equally severe. So that's one thing that I want to lay out lah. Okay, so unfortunately, erti kata rogol ada banyak maksud dia, especially when we look into dari segi undang-undang dia dekat Malaysia, kita definisikan dia secara begini. Kalau kita pergi Singapore, that's how they define. If you go to UK, it's a different definition. Tapi generally, rogol atau rape berlaku apabila seseorang melakukan hubungan seksual dengan seseorang individu yang lain tanpa kerelaan, tanpa kebenaran orang tersebut lah. So if we want to go into the nitty-gritty of maksud rogol di Malaysia, kanun kesiasaan kita mendefinisikan rogol sebagai satu hubungan seksual antara seorang lelaki apabila dia melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita tanpa kerelaan wanita. So that's essentially what it means under our local law. And kalau seseorang individu melakukan hubungan seksual dengan seseorang individu di bawah umur 16 tahun, tak kisah whether kanak-kanak itu rela atau tidak rela, ia tetap dikira sebagai rogol. So that's the definition lah. Alright, okay. Thank you Frizana. By the way, related lah dengan fakta yang tadi Frizana ada cakapkan tadi kan, which is among 10 anak perempuan yang satu pasti akan pernah dirogol, traumatized dengan event tersebut. Dan kalau kita kumpulkan dalam satu kelas itu, lebih kurang 4 orang dalam satu kelas tu mungkin pernah mengalami. Okey, tapi nak tanya kepada Frizana, adakah kejadian rogol ini berlaku disebabkan tekanan ekonomi ataupun sebenarnya dia adalah faktor gadget sosial ke, dengan faktor melihat pornografi ke dan sebagainya. Benda tu yang menyumbang kepada untuk berlakunya perbuatan rogol terhadap kanak-kanak. Dan kita tahu sebelum kita masuk kepada pandemik, okay, dan selepas pandemik, adakah kes tersebut semakin meningkat ataupun macam mana? Pengalaman Frizana mungkin pernah kendalikan sewaktu PKP ni, assisting dan sebagainya. Mungkin saudari Frizana boleh ceritakan kepada penonton kita pada malam ini. Okay, mungkin kita boleh zoomkan perbincangan kita kepada penderaan seksual melibatkan kanak-kanak lah. Dewasa
punya issue, it's a whole another thing. It's a whole different level to discuss lah. So untuk tonight kita fokuskan kepada perbincangan berkenaan keganasan seksual yang melibatkan kanak-kanak sebagai mangsa. So betul seperti apa saudara Nabil telah katakan, memang kanak-kanak menjadi mangsa kepada keganasan seksual dan segala jenis pendaraan, especially semasa musim pandemik. Only because there are many stress factors out there. There are many pushing factors out there yang boleh membuat seseorang untuk membuat keputusan, okay, aku nak rogol, aku nak dera perempuan ni, aku nak buat tu, nak buat ni. So even before pandemic, all of these things existed. But sekarang, if we paint a picture on how we see COVID-19 sekarang, everyone is locked at home. Itu satu. Duduk dalam rumah dah menjadi satu faktor stres yang sangat besar, right? Itu baru satu. Betul. Dan kemudian kita ada golongan yang mungkin sumber pendapatan dia telah affected. Ada yang kena buang kerja, ada bisnes tak dapat jalan, ada projek tak jadi. So money is a valid reason to stress a person out. Then we have mental health issues that people don't really understand, especially in Malaysia. It's still something that is like super taboo. You're weak if you're mentally ill and stuff like that. But the main reason why golongan kanak-kanak and also wanita menjadi mangsa yang mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk didera, untuk di-victimize semasa pandemik ini adalah one, channel mereka untuk mendapatkan sokongan atau perlindungan keselamatan dari dunia luar telah disekat oleh kerana MCO atau oleh kerana lockdown, right? Okay. Nak keluar rumah pun takut sebab you don't want to be affected by COVID-19. So you have the anxiety of not wanting to be, ill. At the same time, you nak keluar tapi tak ada nak keluar. Faham tak? So because of all of these safety networks yang wujud di luar, kita tak boleh nak keluar. Obviously mereka menjadi golongan yang berisiko tinggi untuk didera di rumah, right? And like it or not, the majority percentage of pendera-pendera seksual di luar sana adalah golongan yang dikenali oleh mangsa. So we're not talking about strangers on the streets yang akan tiba-tiba nak raba anak you, yang tiba-tiba nak pukul punggung anak you ke penuh. We are talking about people whom anak-anak kita kenal. Anak-anak kita go to school with, anak-anak kita naik event ke sekolah dia kenal. So pendera-pendera penjenayah ni dah bukanlah orang-orang asing yang kita tak kenal. It's people dekat rumah, it's people at school, at our safe spaces. So it's only logical when pandemic strikes, when lockdown strikes, when MCO strikes, all of this, sexual crimes increase because predators and their victims are stuck under one roof. Now that's the reality that we didn't see before this lah. And dengan perkhidmatan bantuan di luar sana yang also terpaksa di-reducekan because high traffic, there are many crisis that's happening right now. Kids don't have food on the table. Ada orang ada dekat negeri yang kena banjir. So we have a lot of crisis happening in at the same time. But we also have kids who are being abused at home. So these are the many reasons kenapa kita boleh terlepas lah dengan kanak-kanak yang pernah didera di rumah. Kalau bukan di rumah, dekat tempat-tempat yang sepatutnya selamat untuk mereka. So adakah dengan macam contoh kan, kanak-kanak yang perlu mendapatkan khidmat nasihat tu, kan kita ada talian kasih yang kerajaan buat. Adakah benda tu ialah membantu ataupun sebenarnya lebih berkesan apabila dia pergi ke satu tempat untuk perlindungan berbanding dengan duduk di rumah? Bagaimana pandangan saudari Filzana? Kita memang kat Malaysia, bukannya kata kita tak ada perkhidmatan untuk membantu kanak-kanak yang didera. Kita ada banyak perkhidmatan, tapi kita kena faham dengan isu-isu yang menyebabkan perkhidmatan ini menjadi tidak accessible kepada mangsa-mangsa. Kita kena faham even if it is accessible, they manage to call, tapi kes tak sampai sebab kadang-kadang kanak-kanak nak report apa?
kanak-kanak tu sendiri tak tahu apa yang dijadi kat dia tu salah. So even though we have so many hotlines kat Malaysia ni, but if the kids, if our children do not even know that your father cannot touch you on your chest, or our kanak-kanak tak tahu yang your cousin tak patut tunjuk you porn dekat bilik senyap-senyap, then what's the point of all of this perkhidmatan? So I think yes, these services do help. All of these centers do help, but everything starts from home. And it starts from communicating with your child about personal safety, tentang sex, tentang pornography. You have to talk about these things with your kids. Yeah. So even if you are a responsible and not twisted parent, you jaga anak you, tapi anything can happen to your child. Dia boleh berkawan dengan so many people online. Even your anak-anak you punya cousins, anak-anak you punya relatives. So yalah, I mean that's my comment on that. Oh, okay. So memang yalah, as a parent, that one sangat mencabarlah kan dengan connectivity, internet, dia boleh cari apa-apa mana sumber pun, especially kalau macam saya dapat ada lelaki kan, so untuk menjaga dia konten yang diterima dan sebagainya, it's tough lah kot mungkin dekat dalam pada dunia masa kini kan. Dan kalau kita tengok menarik berkenaan dengan sentuhan, dia tak tahu, kanak-kanak tu tak tahu apa yang perlu sepatutnya sebagai orang di sekeliling itu untuk mendidik anak-anak tersebut bahawa contoh tunjuk pornografi rasa macam dengan cousin sendiri pun rasa macam normal, ataupun macam dengan pakcik tiba-tiba duk sentuh punggung anak perempuan tu daripada tu rasa normal sebab dia pakcik. Pandangan saudara Fizan, apa yang patut masyarakat kena tahu bahawa benda-benda tu tak boleh nak buat dan sebagainya? Pandangan Fizan, silakan. Pandangan saya pertama sekali kena jaga tepi kain orang. Okay. Because I mean, even though kita punya our culture, our Malay roots say that kita tak patut jaga tepi kain orang, tapi when it comes to keselamatan anak-anak kita, when it comes to childhood trauma, when it comes to a child who may be scarred for life, you kena jaga tepi kain orang. So if you see that your family member is not teaching or is not talking to their kids about important matters, sibukkan je diri, like don't be shy, because if you don't start having all of these important discussions with our young kids, memang the first step tu dah tak disentuh lah kan, like we're not there. But I believe other than communication with your kids and stuff like that, kita kena faham yang penderaan seksual, especially penderaan seksual kanak-kanak, kalau isu ni tidak di handle dengan care and also dengan tanggungjawab yang tinggi, kita assume if a child is sexually abused, tak apalah, she or he will get over it. That's wrong. Kita tak boleh malu, kita tak boleh nak fikir kena jaga aib keluarga, kena jaga kesian lah, nanti kita affect family tu apa semua. A child will be affected mentally and even physically. Kadang-kadang statistics dan juga kajian-kajian menunjukkan kanak-kanak yang pernah menjadi mangsa penderaan seksual boleh menampilkan simptom-simptom dari segi fizikal. Tak nak makan, tak nak tidur, atau dia pun menjadi hypersexual, she or he enjoys watching porn, dia melakukan onani or masturbation that is excessive. So benda ni bukannya, it's not something yang susah, let me rephrase that. It's not something that langsung tak nampak. If you pay attention to what's happening around you, you boleh tangkap lah. But then it comes back to the question, do you know enough to spot what's different in your child, what's different in the environment. Yeah. Okay, so interesting sebabnya benda tu ada depan mata dan benda tu kita kena kena ambil tahu kan, ambil berat terhadap sekeliling kita,
Even though kita rasa macam bukan tanggungjawab kita, tapi kita kena mendidik kan. Dan memang betul apa kata pendidikan untuk apa kata berkenaan dengan seksual ni, tempat-tempat yang tak perlu disentuh itu masih kurang di Malaysia kan. Okay, berkenaan dengan apa kata undang-undang kan, undang-undang di Malaysia. Macam mana seorang kanak-kanak ini yang terkesan dengan rogol untuk dia melakukan apa kata report polis, untuk membawa apa kata pemangsa itu dibawa ke dalam perbicaraan mahkamah. Macam mana kita nak buat? Sedangkan dia kanak-kanak dia tak tahu nak buat macam mana dan sebagainya. Pandangan saudari Farizana. Pertama sekali, jangan pandang rendah kepada tahap penerimaan mereka dengan ilmu-ilmu baru atau fakta-fakta baru. Especially kalau kanak-kanak itu berjaya untuk diconvincekan bahawa suatu fakta itu atau suatu informasi itu penting untuk diri dia, kanak-kanak tu boleh terima. So it's with that in mind, with that mentality, kita patutnya confident dengan anak kita kalau kita bawa dia dalam satu pembincangan berkenaan, okay, this is what you do if something bad happens to you, you go here, you go here, you go here. Kanak-kanak tu boleh serak dan boleh faham. So I think adults, kita, even though we want to protect them, even though if anything happens I will be there to save you, kanak-kanak tu sendiri patut boleh stand on his own feet and kata, okay, even if my parents tak ada, I boleh do this. So that's important, where adults need to buang mentality kanak-kanak, budak tak faham, budak kecil, tak ada kecil. You know, that's one thing lah, that's first. And second, yang saya rasa penting untuk kita bincangkan malam ni, as much as we want to talk about, okay, how do we help a child to report, you know, kanak tu pergi police station ke apa ke, we can talk about that, yes, that's important, tapi kita kena faham juga kenapa kanak-kanak tu atau kenapa seseorang mangsa tu mungkin tak nak pun report. And we must understand why some survivors do not want to report this. We cannot suddenly macam, you obviously kena dera, let's go report, kenapa tak report? You tak nak report, that's your fault lah. Why we wait 10 years baru nak report, you know? So I think budaya menyalahkan mangsa tu patutnya berhentilah di sini. And the reason why victims or mangsa survivors, it's hard for them to firstly report, because first of all, especially if it happens to a child, kanak-kanak tu akan confused. What happened to me is wrong ke? Tapi yang benda ni aku bapak aku. Like I'm supposed to love my dad, I'm not supposed to send my dad to the police. You faham tak? The dilemma a child is in. So that's one. And then if a child is super empowered ke apa, tapi there's no means for the child to report. There's no internet connection ke, dia tak boleh nak drive ke, there's no supportive community untuk dia pergi dan untuk meminta bantuan tu. So there are many reasons why, you know, and then kita blame anak-anak kita, kenapa kau keluar malam lewat-lewat, and that's why lah kena macam tu. So with all of this stigma, with all of this really bad mentality, what makes you think that seorang kanak-kanak tu dan seorang mangsa rogol especially senang-senang dia nak, okay, I was raped, I'm ready to report now because I'm super empowered. The community, the society is not supportive of victims. We blame victims for being raped. We say that you were there at that night, why were you there? You were wearing that, why were you wearing that? That's why you're gonna. So before we even want to talk about how to report, we must understand the emotions, the weight that a survivor needs to carry before carrying himself or herself before release. And I think it's also important untuk saya tekankan di sini bahawa penderitaan seksual kanak-kanak atau penderitaan seksual in general tidaklah meletakkan, dia mangsa kepada penderitaan seksual kanak-kanak atau penderitaan seksual bukanlah hanya wanita, ya. Boys and also get sexually abused, but because society say takkanlah lelaki, macam mana lelaki kena rogol? Tak logik. When we stigmatize that boys should be strong, they should be masculine, diorang tak patut dimangsakan, lagilah diorang susah nak minta tolong. Because if they say diorang kena rogol, nanti pakcik dia kata, bapak lemah kau kena rogol, kau patut enjoy kau benda tu, faham tak? So what I'm trying to say is
there are many underlying factors seperti bawang tu banyak gila layer tu kan. It's like that. It's even deeper than, it's even more layers than a bawang. It's like the earth, you know, ada banyak layer kan. Okay. It's even greater than that. And it's not for us to kata, "Wah, kau tak report," you know. There Yeah, are yeah. many reasons why. So, okay, but to answer your question, for the sake of knowledge and for the sake of everyone out here, untuk tell to your kids in your life or to your friends, how do we report? If you are sexually abused or you have been sexually assaulted, you can go to okay, first of all, you can make a call to Talian Kasih 15999, right? If you are worried, okay, I know that my neighbour macam suspicious lah kat rumah dia, I nak make a call. Can I do it anonymously? Kena ke bagi tahu nama I? Tak perlu. You can make an anonymous call. So long as the case is brought to the attention of the authorities, they will take action. So you can first of all call Talian 1599. If you're not sure if benda ni salah ke tak salah, you can call them up and ask. This thing happened to A. I'm worried. Can we do something about this or should I not be worried? You can just call. Jangan overthink and think it's not a problem. Just make the call. It might save a child's life, right? So pertama sekali is Talian Kasih 15999, benda tu wujud. And kita patut gunakan perkhidmatan tu. Kedua, kalau memang kita ada kes penderaan atau keganasan seksual yang memang fizikal lah, memang you see that there is a victim, you see bruises, you see, you know, trembling, the child is trembling, go to the hospital. Because dekat hospital, dia memang, it's a one-stop crisis center. There will be a balai polis, there will be a pondok polis where you can make your police report there. Dan apabila kes ini diberikan sebagai satu kes di bawah jenayah seksual, dia akan pergi dekat Jabatan Kecemasan bagi hospital tersebut dan scan team, suspected child abuse and neglect team akan kendalikan kes tersebut. So kita akan ada pakar kanak-kanak akan tolong, kita akan terus ada pegawai kebajikan like social worker from JKM to be there. So it's called a one-stop crisis center for a reason. So even if you go to a private hospital and you say you have been sexually assaulted, most probably they will just ask you to go to a government hospital kerajaan, because they have all of these services. So that's one thing lah, because kadang-kadang kita fikir rogol, kita kena report, kena bagi polis, and we know the police station is not the friendliest place lah. Like I quote my friend who is here, Shreya, dia kata dia nak report, nak report polis sebab IC hilang pun takut, ni kan pula tiba-tiba nak cakap pasal rogol kan. So memang going to the police is an intimidating place. So we go to the hospital kerajaan instead, and they may be able to assist our survivors better lah. Kanak-kanak atau mangsa tu tak perlu nak lari ke balai polis ni. That's already a balai polis there. Yeah. Okay. So menarik, interesting about toxic masculinity ya. Ya betul lah. Saya pun terlupa pasal tu. Sebabkan dekat isu di Mahat Tafiz kadang-kadang kena libat dengan guru besar sendiri kan. So benda tu pun berlaku yang menyebabkan masa Mahat Tafiz adalah untuk menjadi insan yang baik, soleh, and disajikan dengan ilmu yang agama yang baik, tetapi di sebaliknya pula kanak-kanak tersebut kena liwat dan sebagainya kan. So it's a big issue, dan sebenarnya tak kira lelaki dan perempuan kita perlu untuk aware benda ni kan. Even though kalau kanak-kanak kanak-kanak lelaki pun menjadi mangsa terhadap rogol dan pedofilia ini kan. Jadi interesting apa yang saudari Frizana kata kan, adalah toxic masculinity ni kita tak boleh nak it's very toxic kalau kita bercakap dengan benda tu tanpa kita memahami in their shoes what really happened dan sebagainya. Jadi memang patutlah kita ni. Jadi seterusnya adalah soalan saya lah. Okay, soalan besar. Jadi sorry kalau kata soalan tu bertambah-tambah daripada apa yang saudari Frizana kata, sebabnya kita akan go into deep and then kita akan keluar balik dan sebagainya. Dan soalan saya kedua adalah bagaimana NGO Among Us ini, Monster Among Us ini mau handle perkara-perkara ini.
And apa yang dilakukan? Adakah mau melakukan bengkel terhadap kanak-kanak ini ataupun menghantar kanak-kanak ini ke satu tempat rehabilitasi ke, psychological ke, psychological center ke, untuk merawat ke, apa yang NGO Monster Mouse ini aktiviti yang telah dilakukan. Mungkin boleh Frizana boleh sharing hands-on experience yang pernah dilakukan. Mungkin boleh ambil satu case tadi untuk sebagai kesedaran penonton kita pada malam ini. Silakan Saudari Frizana. Okay, so peranan NGO kami adalah untuk of course meningkatkan kesedaran masyarakat Malaysia berkenaan penderaan seksual kanak-kanak lah. That's our main primary focus as a youth NGO. In terms of pengurusan kes berkenaan kanak-kanak yang menjadi mangsa kepada penderaan seksual, I believe NGO yang lebih established di luar sana seperti Women's AIDS Organisation, Awam, SIS, they handle a greater load of cases and they will be able to provide more hands-on experience lah. Because Monsters Among Us, kita belum officially label ourselves as NGO yang boleh uruskan case. Because we don't want to, as much as we want to help families, but we don't want to, just because kita nak tolong, kita tolong, I think especially penonton-penonton malam ni ramai belia and ramai yang suka menjadi sukarelawan. So like one thing that I like to stress before explaining what MAU does is bila kita deal dengan isu penderaan seksual kanak-kanak, it's not easy. It's not like kita kumpul duit 10,000, okay, pergi kampung tu dah settle, halas, it's not that. Okay. Kita fikir, kita report, kita tolong budak ni pergi polis, kita report, okay, I did a good job today, pat on my back. The reporting is just the entrance of hell, Dia belum pergi lagi interview dengan IO, dia belum lagi kena pergi turun naik mahkamah, dia belum lagi kena berhadapan dengan, ugutan-ugutan keluarga si pemangsa. So doing this thing is not like something that is glamorous or something that's like, this is something that I volunteer to. So that's why macam selama ni Monsters Among Us, kita orang banyak fokus kepada program dan inisiatif peningkatan kesedaran lah. But this year kita dah cuba untuk kumpulkan confidence untuk handle cases, hence why in April this year kita akan lancarkan kita punya chatbot yang boleh digunapakai oleh kanak-kanak untuk buat laporan berkenaan penderaan seksual kanak-kanak di atas talian. So if there's any issue tentang online grooming ke atau tentang isu nude pictures disebarkan, so kita boleh guna chatbot ni untuk kami lapor untuk MAU sebagai pihak tengah untuk laporkan ke pihak authority lah seperti PDRM dan atau MCMC. But in terms of cases, I do have some survivors coming to me for advice or for on what to do about their case and stuff. Families coming to me as well. And I think if you have seen me talking about child sexual abuse before, you will obviously hear about this case as well. Sebab I will always want to talk about this case because this survivor is always willing for me to share her story lah. So I think this is important to share to everyone so that everyone could take this as a learning lesson lah. So she was sexually abused by her own father, ayah dia sendiri. Dan benda ni bermula semasa dia dalam umur dia remaja, I believe lah, semasa dia umur remaja. So ayah dia, again like kes-kes sekolah tahfiz, ayah dia menggunakan modus operandi agama untuk membuat anak dia percaya yang it's okay for your father to actually touch you on your boobs, on your vagina and on your butt and all those private parts. So ayah dia akan guna modus operandi macam anak tu tak boleh dahaka dengan ayah.
And kita punya hubungan ni, kita hubungan yang sangat open. Kita bukan macam anak ayah macam kat luar sana yang skema apa kuno. Kita boleh bincang pasal porn, kita boleh bincang pasal seks. So that's how this particular survivor was groomed by the Dia father. menggunakan benda-benda tu macam seolah-olah it's like a Trojan horse. Walaupun kita sebenarnya patut kita cerita yelah, ada orang kata okay, memberi kesedaran lah kononnya, but in the end jadi benda lain. Oh okay, wow, okay, sambung cerita, interesting. So this is one case yang I will never ever forget, because sadly this survivor who is already an adult now, at that point of time apabila ayah dia banyak melakukan perkara-perkara yang memang jijik lah, yang memang jenayah berlaku kat dia, dia tak tahu pun benda tu salah. Dia tak tahu pun hubungan sumber maram ni wujud. Dia tak faham pun konsep tu. Until dia punya boyfriend, who is now her husband, told her that, hey, you know, hubungan you dengan your bapa is not normal. You know, and then when dia punya partner shows that, you know, he is not judgmental, he's there to help her, baru dia open up pasal benda ni. And it has affected her mental health quite severely during her degree years lah. But I believe she's at a better place now. She has a really supportive husband who actually helped her out of everything lah. She's no longer in touch with the father. So that's why kita orang namakan NGO kita orang sebagai Monsters Among Us, because perogol-perogol di luar sana bukanlah orang-orang menyorot dan longkang tiba-tiba dia terjah kau dekat jalan yang gelap. We're no longer talking about those kind of scary movies. Our scary movies belong in our own house now. You know, dekat sekolah kita, dekat tempat kerja kita, bos kita yang kita anggu-anggukan, dia lah yang, you know, sexually harass kita ke office. So these monsters are not far from us. They are amongst us. So benda tu kita kena terima dan kita kena sediakan diri kita lah untuk protect diri kita dan juga orang-orang kita sayang dan dalam dunia kita, to make them realize jangan tertipu dengan, you know, songkok atas kepala dia, jangan tertipu dengan tasbih tangan dia, jangan tertipu dengan jawatan dia dalam company tu ke, atau pengaruh dia dalam sebuah masyarakat ke. It's really not about the outside, it's really about the inside. So as a society, kita kena faham bahawa pemangsa itu boleh wujud dalam apa-apa bentuk pun, dalam apa-apa, nama dia ada datuk ke, tak ada datuk ke, dia dari kampung, dari bandar ke, jangan terkejut, he looks nice, she looks nice, dia perempuan, takkanlah dia nak victimize boys. Cases happen, and many kids out there are traumatized, and their struggles they are still struggling, they still haven't healed. And here we are saying these things don't exist, chill. You know, it's not a rogol, it's just a touch on the books. It's a small case. Who are we to say, you know, it's that. So it goes back to the case that I was telling earlier. This survivor who is a friend of mine now, she was never, alhamdulillah, she was never raped by the father. But even just by sexual molestation, it really affected her mentally. She had to pay visits kepada klinik pakar psychology to you know, deal with her trauma. And we're not talking about rape. We're talking about sexual molestation, but because it happened by her own father, dia punya belief system totally twisted, because bapa dia berjaya groom dia dan buat dia percaya that this relationship that we have is normal, you know, it's okay. So that's why Monsters Among Us, we try our best to create this, to at least talk about these things, because many of these things, they're not talked about. And like for your information, whenever we go to schools, mesti ada seorang kanak-kanak yang akan tampil ke hadapan, berjumpa dengan kakak dengan abang fancy yang kata, I pernah kena lah kak kat rumah, or I pernah kena lah dari my friend. There was not even one school yang kita tak ada kanak-kanak yang actually came up to us and talk about this. So but what does this mean? Maksudnya, if we talk about these issues with our children, they will open up. Because when kita tak judge dia, one, we say it's not their fault, it's the perpetrator's fault. Dan ketiga, we provide the support. So it's utter
ridiculous to say that kenapa mangsa tu nak cakap, because kita tak berani nak cakap. Kita yang you know, yang Discourage insecure. untuk Kita yang macam, walhal survivors out there are strong in their own ways. When you actually go up to them and you hear their stories, you will start counting your blessings lah, you know. Like, have you ever thought about living your life where your father said it's okay for him to show porn to you? Tak pernah, right? But that happened to someone, and that someone could be a person that is closer to home. Jangan fikir case child sexual abuse ni jauh di rumah yang akan wujud dekat surat khabar je, no. It happens closest to us lah. Wow, okay. Macam bila dengar cerita ni rasa macam overwhelming sebabnya macam okay, your father is your guardian, kan, penjaga bagi dalam family, menjadi role model, but apa kata dia akan mengubah rasa kepercayaan terhadap keluarga tersebut. Betul ke this is my father, this is how father is to, sepatutnya boleh pula macam ni. So wow, okay, satu benda yang sangat menginsafkan lah, okay, para penonton yang mendengar live pada malam ini. Dan kalau saya tambah sikit lah, kalau siapa-siapa penonton yang mungkin nak mengutarakan pandangan ataupun persoalan, boleh bertanya di chat lah, okay, di chat live di Boy. Dan okay, sambung kepada ni. Jadi benda yang sangat berat kan, case handle di depan mata, saya pun macam tak terungkap kan, sebabnya macam memberikan kepada saya lah, okay, untuk sebagai seorang bapa, untuk melihat kepada anak saya macam mana saya nak mendidik dia, untuk tengok apa ilmu yang patut saya sediakan. It's not just agama sahaja yang kita bagi, tetapi lebih daripada agama sahaja, sebab memang saya background latar belakang family pun agama dan sebagainya. Dan saya rasa bukan setakat tu, tapi lebih daripada agama, sebabnya kadang-kadang pun kata apa yang Afsari Fizana handle adalah macam contoh the parents, si bapa itu menggunakan sendiri alasan-alasan agama. Saya pun macam tak terjangka, wow, okay, benda tu pun boleh menjadi satu benda yang sengaja untuk menghalalkan perbuatan yang memang totally haram, kan. Okay, so wow, okay. Nabil, boleh tak Yeah. I interject sikit? Ya, boleh, no problem, boleh. I would like to add on to the fact that perbincangan ini adalah perbincangan agama. It is our religion to believe that kita patut lindungi anak-anak kita. It's not two separate issues. Yeah. When we talk about seseorang yang telah dianiaya, tak kisahlah dari segi duit ke, dari segi penderaan ke, didera oleh suami ke, kalau dia menjadi kalau seseorang tu menjadi satu mangsa kepada satu tragedi, it is our religion to believe that we need to help. So I believe that definitely religion is an effective tool to mempersediakan anak-anak kita untuk mereka lindungi diri mereka. And it's not just about technical skills yang kita nak ajar anak kita. This is how you call the police. This is how you go to, it's not just technical like hard skills, but it's also how kita besarkan anak kita, how kita didik anak kita untuk kata jangan rogol anak orang. You know, do we talk about this with our kids? Like, as a boy, you shouldn't talk about girls' boobs. As a boy, you shouldn't be sharing. You shouldn't be asking about. You shouldn't be asking, nude pictures of girls. So, and girls pun, you shouldn't be, traumatizing or shouldn't be sexualizing boys out there. So, I believe religion and also sex education is not two separate things. We can use religion to didik and nurture anak kita untuk how we see our fellow brothers and sisters out there. If we do not respect people enough, that's when we start objectifying women. That's when we start macam, biasalah lelaki rogol, sebab lelaki memang tak boleh tahan nafsu dia. Biasalah perempuan kena rogol, siapa suruh pakai seksi. So that is satu mitos yang sangat-sangat besar, because it's so sad. Sangat-sangatlah sedih untuk kita menerima hakikat yang lelaki memang
kerja dia rogol je. As a father, do you agree to that statement? Ya, I believe betul. Tak setujulah sebabnya benda tu apa orang kata, lelaki dia tak semestinya dia kena jadi apa kata berogol apa benda semua. But sebab tanggungjawab lah kan, betul, untuk protect. So I think sex education, pendidikan seksual tidaklah terfokus kepada this is buah dada, this is vagina, ini macam mana anak proses membuat bayi, no. Pendidikan seksual merangkumi isu-isu berkenaan how do we define meaningful relationships, you know, how do we understand konsep seperti hormat and also topik seperti consent. So pendidikan seksual tu boleh bermula di rumah. We don't have to wait for that child to go to form 3 to learn to go to form 4 then learn biology and barulah belajar pasal pendidikan seksual. Itu kalau masuk kelas biologi, kalau tak masuk taklah belajar. Exactly. Like we have to move on from that. We can start talking to our kids now. Betul. Saya memang tertarik dengan Saudari Fizana kata kita tak boleh nak pisahkan agama dengan pendidikan seksual because it's very important. Memang, dan saya pun sebagai latar belakang syariah pun memandang perkara ini isu seksual pendidikan itu it's technical, but intipati itu adalah agama itu sendiri kan untuk memandu. Padahal dalam agama ada je mengharamkan zina, mengharamkan sumbang mahram kan, menghormati orang menundukkan pandangan kan. Sebagai seorang lelaki perlu menundukkan pandangan, seorang perempuan sebagai seorang lelaki perlu menjaga kemaluannya dan perempuan menjaga kemaluannya, dan masing-masing ada mempunyai tanggungjawab. Jadi, dan benda itu pun apa orang kata, kalau orang yang mempunyai agama, pegangan agama yang sahih lah, kita kata yang betul, dia takkan buatlah perkara-perkara tersebut. Dia punya mindset dia tu takkan apa kata untuk menggunakan alasan abuse, tak memahami orang lain kan? Dia patutnya dia berhikmah dan sebagainya. It's betul memang apa kata Saudari Fizana katakan. Jadi menarik apa kata discussion pada hari ni, kita macam santai kan. Sambil-sambil soalan saya yang ketiga lah sebelum kita masuk kepada soalan-soalan daripada partisipan adalah berkenaan dengan apa kata internet dan pornografi material lah. Okay. So kalau kita tengok pada zaman pada waktu PKP ni, Malaysia ni among apa kata negara top yang melayari apa kata website pornografi. Okay. Apa kata yang mungkin menjadikan faktor salah laku apa kata melakukan seks. Okay. Either dia sumber itulah sumber apa kata pornografi berkenaan dengan seksual terhadap kanak-kanak, pedofilia, ataupun terhadap pelbagai objek-objek yang digunakan dalam pornografi tersebut. Adakah apa orang kata, kita nak kata it's very toxic, okay? Ada setengah orang dia kata, dia rasa macam pornografi it's our freedom, why not, kita nak boleh tengok dewasa. Tapi on other part, adakah dia tidak melihat kesan pornografi terhadap, contohlah kesan pornografi terhadap cousin, boleh tunjuk video pornografi terhadap kaum perempuan yang lain, ataupun seorang bapa boleh meliwat, ataupun pengetua boleh pengetua sekolah ke boleh tunjuk pornografi, no problem. Pandangan Saudari Fizana macam mana? Silakan. Definitely it's proven that pornography has always been a controversial issue antara, like you said, hak individu seseorang dan juga whether it should be banned entirely because it affects society as a whole. I believe many religions pun ban, they haramkan watching pornography. But for the purpose of discussion, there's actually banyak-banyak faktor kenapa pornography can definitely lead to the budaya of
the culture of victimizing women. It goes kepada isu, you know, kita objectify wanita sebagai satu, you know, object sex, and we enjoy the process of it and stuff like that. So definitely even in the discussion of pedophilia, it is mainly rooted to the habit atau behavior of consuming a lot of child porn. And to discuss the legality of watching child porn, even if you watch out of curiosity, di Malaysia it is a crime, and many people don't know that. Diorang fikir you know, pornografi kanak-kanak itu adalah sama dengan pornografi dewasa. They believe that, you know, these children are, diorang memberi kerelaan dan kebenaran lah untuk melibatkan diri dalam sebuah video pornografi. Tapi the word child pornography itself, pornografi kanak-kanak itu dah salah dah, because when it comes to kanak-kanak, dah tak ada isu consent. It's not pornography. Pornography is an industry that involves consenting adults. Mereka memberi persetujuan untuk melibatkan diri dalam aktiviti sensual di sebalik kamera. But when it's child in a sexual video, it's eksploitasi seksual kanak-kanak. It's not child pornography. No child can consent to joining a pornography video. It's straightforward, clear cut eksploitasi kanak-kanak. And as what Mia, your colleague, has shared with me, it is relevant to the demand and supply of society, you know, viewing porn. So I think going into like whether porn is wrong or not, that's, I mean, it's easy to say that it's wrong. Memang salah pun, agama dah tak benarkan. Negara kita pun block all of these porn sites. But the bigger issue is kalau kanak-kanak terlibat dalam satu video pornography, it's not pornography. You are actually viewing penderaan seksual secara dalam bentuk video, you know. You are actually paying untuk melihat kanak-kanak didera secara seksual. And pornography, you know, consumption of pornography, I think dia berkait dengan hypersexualization of kanak-kanak lah. Macam kanak-kanak tu kecil lagi tapi kita suka macam, you know, normalisasikan, oh dah besar dah anak dara kita, dah kahwin dah, oh dah apa, teruna ni dah dewasa dah, padahal dia dah macam 5 je baru kau nak tiba-tiba nak cakap pasal kahwin ke apa. Like stop normalizing that, you know, like children are children, they are beyond objects of, you know, discussion of marriage ke apa ke. Treat them as how you want to be treated. They are not jokes or objects yang you boleh macam pergi kat kenduri ni, oh dah besar dah ada kita, dah ada tu, dah ada ni. What the hell? So as adults, we have to stop normalizing all of this like weird and inappropriate remarks. Because in any social issue, it boils down to our perception of things. If we think women are objects, that's why we can rape them, because, you know, we have control over them. If we believe that contohnya sebuah satu gender itu lebih lemah, that's why we have, you know, domestic violence. That's why we have partner abusing the partner for years and years and years and years, and dia tak keluar pun dari cycle penderaan tu, because we actually believe it's okay, it's normal. It's okay to talk about children being married. Kita tengok anak-anak artis dengan anak artis lain letak dalam gambar, oh dah besar dah, dia orang dah boleh kahwin dah. Like, it's not funny, it's wrong, you know, like. Yeah, so I think we need to reflect and recheck on our habits as adults and question balik diri kita, is this appropriate? If you rasa macam it's not, it's most probably not appropriate, so just stop it altogether lah. Betul. Sebabnya macam kalau dalam, tak tahulah, mungkin dalam apa kata budaya, bukan kata budaya, tapi satu perkara yang kita boleh kata budaya lah, okay? Benda yang bercakap-cakap, kadang ada macam membawang, tapi the side effect of it orang tak nampak benda tu kan. Macam cik-cik ke ataupun orang-orang pakcik-pakcik ke yang rasa macam, tapi orang tak tahu, tak nampak, macam maybe dia cakap tu
menyebabkan another pakcik rasa macam kita boleh kata apa, gersang ke horny ke macam itulah kan, disebabkan perkataan tersebut. Kita tak tahu apa orang kata predator dalam kalangan family kan. So betul, benda tu kita tak boleh nak membiasakan dan menjadikan satu normalisasi yang sebenarnya kita tak macam dulu lah kan. Kalau orang kata zaman dulu macam kenapa zaman dulu okey je, tak ada apa-apa masalah. Padahal saudara di sana macam kita nak ribat benda ni. Kita kena try to ribat. First by saying it's wrong for you to say this. Tapi jangan, it's wrong to say, janganlah marah dia. Have a proper discussion with these people yang rasa making fun of girls is funny. We're not talking about kanak-kanak tau, just Nabil. We're also talking about adults. Kalau macam you know, budaya yang pergi party ke apa, they see a girl and they make fun and then they talk amongst themselves. It's important for one person to say, hey guys, this is a really inappropriate discussion. Kita tak patut bincangkan tentang betapa besarnya buah dada seseorang atau betapa besarnya alat sulit seseorang. If one person can stop the discussion to say it's wrong, I think we would have a better society as a whole lah. Ni because kita membenarkan, we enable orang yang pelik-pelik ni untuk you know, say all of these inappropriate remarks, and it starts with remarks. It starts with how they comment about people, and what they comment about people will then reflect on their actions, on how they actually, you know, deal themselves in a society. And then sadly, if their mentalities are not fixed, tidak dibetulkan, golongan-golongan yang pelik ni, diorang ada anak diorang, and imagine the things that they teach to their children, you know. So that's why it's always important to check back on like how you comment about people, you know. I risau orang ada anak ni, like, and then the things that they say, you have a child, you know, think about that lah. Betul. Benda kecil kan, benda kecil yang kita tak nampak. Kadang-kadang it's not bergurau. Kadang macam kalau lelaki borak, kau tengok orang sebelah, macam sexualizing, apa kata, dan menyebabkan benda tu dia revengeful and then pergi rumah dia tengok porno contohnya kan. Kita tak tahu kan. Ya betul. So memang kita kena buang kan, in society ourselves, kita punya society sendiri tu pun perlu diperbetulkan dia punya cara fikir, mindset kan, untuk apa orang kata ubah paradigm shift dalam cara dia berkata-kata dan sebagainya. Dan memang rasanya mungkin BNYB KL dan apa orang kata dan NGO Monster Among Us nanti akan datang, mungkin boleh kita sama-sama advocacy about this kan. Mungkin latar belakang BNYB KL kita boleh pergi lagi kepada kawasan-kawasan yang mungkin tidak dimasuk Monster Among Us ke, insyaAllah kan akan datang. Okay, apa orang kata soalan yang berkaitan dengan pornografi juga adalah berkenaan dengan apa kata, kita nak bercakap berkenaan dengan DS account lah. Okay, dekat Twitter kan banyak pelbagai sumber, it's either apa orang kata lelaki ataupun perempuan. Benda tu apa orang kata menyumbang kepada konten-konten pornografi dan boleh accessible terhadap kanak-kanak apa kata seusia contohlah 15 tahun ke budak darjah 1 pun tahu apa itu OnlyFans. Okay, maybe orang buat macam bergurau benda ni ataupun rasa macam pandang remeh, kata why not, it's our freedom, it's kita ni in the freedom society. Okay, sorry, rasanya maybe saudari Fizana dia connection dia kurang, kita tunggu sekejap. Alright, okay. Saudari Fizana dah masuk. So okay. Faham sebabnya connection. Okay, sorry penonton. So ada masalah network sikit malam ni. So it's okay. No problem, kita teruskan lah. Okay, saya ulang balik soalan mungkin Saudari Fizana tak berapa dengar tadi kan. Okay, adalah berkenaan dengan DS account. Contoh di Twitter ke, Twitter lah especially kan. Tak kisah lelaki ataupun perempuan mempromosikan, ialah menayangkan badan-badan, lelaki pun menayangkan badan dia juga, grooming
apa orang kata followers yang tidak baik. Kadang-kadang followers tu adalah kanak-kanak umur 15 tahun, lelaki ke perempuan ke. So benda tu benda yang tak elok, dan kita tahu macam contoh OnlyFans. Ada kadang-kadang orang kata benda ni macam apa orang kata apa kata buat gurauan, OnlyFans, it's okay, it's our freedom untuk menaikkan badan dan sebagainya, tapi tidak benda tu menyumbang kepada another social problem dalam keluarga, pemangsa dalam keluarga oleh kerana dikonsum dengan benda-benda ni. Apa orang kata, pada pandangan saudari Filizana, macam mana berkenaan dengan DS account, kita rasa we do this especially macam masyarakat urban, dia rasa macam benda ni it's a freedom, kebebasan. Apa pada saudari Filizana? But dia tak fikir another consequences. Mungkin saudara Nabil boleh terangkan apa maksud DS, sebab mungkin penonton-penonton kita tak faham DS. Okay, tak faham DS. DS tu it's a dark side lah. Dark side account is like biasanya dia related dengan pornografi lah. Tunjuk badan fizikal, berbogel, tak nampak apa, macam totally bogel dan sebagainya. Macam itulah. Itu maksudkan dengan DS account untuk para pengetahuan penonton yang mungkin tak tahu. Tahu tapi yang kalau dah tahu, benda ni adalah untuk sebagai satu apa orang kata awas, red alert, supaya mengetahui benda ni adalah untuk supaya tak terjebak dengan benda tu, tak melihat benda tu. Ya, dark web material lah. Macam tu. Pandangan saudari Filizana. I think isu tentang macam dark side accounts, dark side content, it's really dipengaruhi dengan budaya-budaya berbeza, mengikut country, mengikut kepercayaan sesebuah community atau sesebuah negara pun kan. So macam mungkin in overseas we do see all of these culture of of pornographic materials being shown without limits. It's okay. Tapi in Malaysia we also have that community. We also have DS communities on Twitter, on Snapchat, stuff like that. Yeah. So my opinion on this, to me, I believe that being untuk ada perbezaan antara merasa diri seseorang tu sebagai seorang yang sexual, the sexual feeling, dengan beza untuk desexualizekan. So to me it's okay for someone to want to bukan memperkasakan lah, tapi untuk mendalami sifat seksual seseorang, because like it or not, manusia merupakan merupakan creature yang sexual. We have sexual organs, like it or not, we are sexual beings, right? Betul. So to me, it's okay for one person to feel sexy, to want to have sexy relationships with a consenting partner. To me, that's okay when you want to be empowered on your own. But it's wrong when you sexualize people. And I think the DS community online sort of does that thing where you sexualize people, you objectify people, because some people don't like to be sexualized, even though you do, but not everyone likes it. And like it or not, as much as I believe in freedom of expression, as much as I believe in if you think it's right for you, then it's okay, but I still believe perlu adanya keseimbangan antara practicing your freedom and also protecting vulnerable groups in the society, especially kids. So I think it is definitely not advisable. It's definitely wrong for you to just allow minors to consume DS materials without properly providing them reliable and quality information berkenaan konten-konten yang diorang bakal consume ni. So contohnya macam, it's
I wouldn't say a child tengok porn sekali, oh that child is, you know, masuk neraka apa. Kadang-kadang memang child tu curious, and that's something that kita kena terima ya sebagai adults especially, and especially as parents. Anak-anak kita akan curious, diorang akan nak tahu porn ni apa, and diorang akan tengok. And lucky or not, kids will end up masturbating because science have shown kids will masturbate, they will explore their sexual parts of their bodies. But if as adults you don't sit down with them and if you don't talk to them that these things are not right, you shouldn't be sexualizing men nor women nor transgenders. We should treat our fellow people in the community with respect, with dignity. Then it's okay. Bukan it's okay for a child to watch porn, but if these discussions ada bersama anak-anak tu, then okay. Tapi salahnya dengan DS content ni, dia memberi access yang limitless to children who may not understand in full about all of these pornographic materials. So that's when children may because diorang tak ada pendidikan atau informasi yang tepat berkenaan konten yang diorang consume, mereka akan lead to macam ada excessive or obsessive behavior in consuming all of these materials. So that's why I think it's a problem for these communities to just be free out in the wild tanpa pengawasan untuk anak-anak kita, because children need to be explained about sexual discussions. They need to talk about sex with a responsible adult. So to me, as much as you want to exercise your own personal freedom, as much as you believe it is sumber pendapatan untuk diri you, fine, go ahead. But if you believe that your actions akan affect the society as a whole, you know, dia akan you know, our children may be exposed to higher risk of dangers, then you may need to reflect on your decisions as an adult lah, to me. Yeah. Betul, menarik. Sebabnya bila terfikir tu, bila apa yang Saudara Fizana kata, the important thing is discussion. Adalah untuk berbincang dengan anak kita sendiri berkenaan dengan sexual parts dan sebagainya, but in a manner yang maksudnya discussion tu ialah discussion yang teratur, baik, bukannya menggunakan discussion tersebut outcome dia menjadi apa orang kata lain, then as a Trojan horse ke dan sebagainya, but the discussion tu must be discussion yang sihat, betul kan, untuk adalah pemandu guide, betul, macam mana yang apa Saudara Fizana kata, perlu mendapatkan khidmat nasihat daripada parents atau adult yang bertanggungjawab untuk apa kata bercerita with facts dan apa kata dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas hati untuk pendidikan. Okay, by the way, kita dah pergi kepada dah melalui 3 soalan lah. Okay, ni soalan daripada peserta. Okay, Fizana. Okay, daripada Damia. Okay, dia tanya to Fizana and moderator, what are your opinions of the increasing consumption of DS account and porn since pandemic started? People be out here starting to delve into porn industry for side incomes. So dengan saudari Fizana, maksudnya ialah apa kata consumption, apa kata menjadikan DS account that side account tu as a part of their income during pandemic disebabkan income dia loss. Pandangan saudari Fizana macam mana? To me, again, I'm giving a huge disclaimer. I'm not an expert in pornography. I'm not an expert in religion, that's for sure. So this is really based on my personal opinion. To me, if you really believe that, you know, being if you believe that you menghasilkan all of this DS content is able to provide you with extra income, then I can't judge you for your, you know, informed decision that you've made,
But to me, be responsible in the things that you decide, like I said earlier, in the things that you decide as an adult. Because like it or not, we live in a community. Nature hidup kita bukan macam animals who live in isolation, in solidarity. We are together, communal. Our, like it or not, like one affects another and stuff like that. So I'm just gonna say that just be responsible in the things that you do lah. Because I think it's important to also mention that pedophilia it can root, dia boleh terbit dengan obsessive imaginations or obsessive hallucinations about their fantasies, what they can do. And pornography is definitely one means for pedophiles to further increase those fantasies of theirs. And once they reach a day where, okay, I will act on my urges, that's when you get a new victim out there lah. So again, as much as because kita dah dalam alaf baru where different communities also believe that pornography is an empowering industry, they should be respected. Itu I really believe yang if you memang decide to be in the sex industry or pornography industry as an adult, whatever, go ahead. But I still can't run away from the fact that we live in a domino effect kind of society. So tentulah that's my opinion. I think my answer is not that apt, but again I can't comment much because it's really highly debated out there. Some people do believe it's not wrong because they need to live and this is one way of their means. Who am I to judge? I ada privilege untuk kerja benda lain. I don't have to sell myself or send my nudes, but this person mungkin terpaksa buat benda tu, so who am I to judge? But then again, just be responsible with the decisions that you make lah. Betul. Need to be responsible lah. Betul. Sebabnya pun kata we are not living in, macam sorry Fizana kata, kita ni duduk dalam community kan. So mudah accessible dan sebagainya. So our contents need to be responsible kan. So ini soalan daripada saya sendirilah. Saya terfikir kita pergi daripada pornografi kepada penderaan. Soalan ni berkenaan dengan penderaan kanak-kanak. Okay. Soalan tersebut adalah macam mana saya teringat satu kes ni berkenaan Jung In yang daripada Korea tu. Waktu dia parents angkat ni dia mendera si baby yang baru berumur 18 bulan dalam keadaan kalau dengar cerita tu severe, tulang rusuk patah, nak minum di saat mati lagi 3 hari tu sakit, dia nak minum pun tak boleh tapi sebab haus. Budak tu terlalu kuat, budak ni terlalu kuat sehingga kan dia boleh nak minum saat-saat akhir sebelum dia nak meninggal. Tapi bila mana report daripada nursery report kepada polis, dia kata sebabnya parent angkat ni dia pernah masuk dalam live show lah kan, berkenaan dengan normal parents dan sebagainya. Tapi bila kita takkanlah orang ni akan buat sedemikian terhadap kanak-kanak berumur 18 bulan kan. Dan benda tu macam seolah-olah polis tersebut senyap, dia tak ambil no further action terhadap parents yang mana dah nampak bruises. Dia kata macam tak percaya benda tu. Pandangan saudari Fizana macam mana? Benda tu macam takkanlah orang ni nak buat benda ni, orang ni masuk show, orang ni baik, orang ni tak tak ada kacau orang pun duduk dalam rumah sendiri. Pandangan saudari Fizana. I would like to quote my friend Elena who commented in the chat that it takes a village to protect a child, because
I think what happened to that child who was unfortunately, adopted by these maniac parents adalah it's not something yang tak pernah berlaku di Malaysia. Recently we had that case involving our dear adik Amir, right? Who was also in sort of a similar case where a parent, the sole source of reliance and kebergantungan tu ibu bapa diorang lah yang dera anak-anak. So one thing that I think kita kurang bincangkan pada malam ini adalah selain daripada peranan keluarga untuk mewujudkan suasana atau environment yang selamat untuk anak-anak kita live in, it all boils down to enforcement bodies, it all boils down to government, state government, apakah peranan mereka untuk memastikan anak-anak kita ni selamat. Sebab hak kanak-kanak tu wajib dilindungi, wajib di-preserve oleh setiap lapisan masyarakat. That's an added responsibility for us as an adult to protect our kids. Our kids have so many rights. Our added and adults also have rights, but our added responsibility is to make sure that our kids are safe. So like you said earlier, dalam case that happened in Korea tu, where the police macam NFA Kano for the action, that things happen here as well, because lack of understanding of child abuse cases. They think that child abuse do not happen because they have good parents. They have ustad or ustazah parents. They have parents who are rich, who drive nice cars, who are important in the society. They don't abuse their kids. They do. And our enforcement officers need to be specially trained untuk handle case kanak-kanak, because case kanak-kanak dia lain dengan case dewasa. There are many more challenges yang all of these enforcers, polis ke, pegawai kebajikan ke, doctors even, you need to be specially trained to handle cases involving children. That's why dekat Malaysia kita punya Jabatan Siasatan Jenayah PDRM memang ada unit khas iaitu D11 untuk handle kes-kes berkenaan jenayah seksual dan jenayah-jenayah melibatkan kanak-kanak. Because if I am a police officer who has been trained to talk to a child, to get evidence from a child, to talk to the parents of a child, and dibandingkan dengan seorang polis yang belum diberi latihan-latihan dan certification yang perlu untuk dia bertugas untuk mengendalikan sebuah kes, if he is sent on duty, he may think that's not an issue. Whatever happened in that house, small matter. But for me, who has been trained with understanding psychology of kids, psychology of predators, I may be able to see what's wrong. So benda ni adalah satu kemahiran yang eksklusif, bukan eksklusif, yang specific, dan the society, the freaking government needs to invest in these people. We need to give training to police officers yang handle kes-kes kanak-kanak yang didera, kes-kes ibu bapa mendara anak-anak. Not anyone and everyone can handle child abuse cases, especially if it's jenayah seksual. Because jenayah seksual, dia melibatkan isu-isu aib, isu-isu kehormatan keluarga. It's very sensitive. These are sensitive issues. So that's why we see that many times, this is cold facts, we see many times enforcement officers yang fail our cases because bahan bukti tak cukup nak bawa ke mahkamah. Nombor statistik jumlah kes dilaporkan kepada pihak berkuasa dah meningkat, which is good. But cases yang berjaya untuk mendakwa seseorang yang penjenayah tu sangat kurang, because in the process banyak benda slip through the cracks. Bahan bukti tak cukup, ibu bapa tak sokong kes ni untuk dibawa ke mahkamah. Kanak-kanak pun sendiri tak nak memberi kerjasama untuk memberi kenyataan dekat mahkamah. Why? Because people handling the process may not be the best people to work with children, to work for children. So that's why I won't say like
it's something bizarre. To me, it's not bizarre because kita tak invest our money in training our officers who are there to be the frontliners to help our kids. That's something that I think you may want to do an extended series to talk about that, you know. Peranan badan-badan berkuasa untuk untuk talian kasih tu pun kan, you nak call kanak-kanak tu dah call. Tapi if you say the wrong word, adik buat apa masa tu? And then budak tu terus macam, tak nak cerita lah, dia ni macam nak judge aku, terus tutup phone. Dah. Benda tu memang berlaku. Benda tu memang ada. Yes. Happens because talking to a child, you need to know the right way, the right tone, the right questions to ask. So that's why many cases mungkin sampai ke balai polis, tapi cases tu tak sampai ke mahkamah pun. Okay, wow, that's problem. Tapi memang betul, sebabnya kita tak ada apa orang kata satu latihan khas berkenaan dengan safeguard children, which is apa orang kata a qualification, certification, the program. Dia just a bengkel, betul. Dia macam tak ada like certification untuk like you this what is safeguard for children, and then you sebagai sebagai seorang yang berkahwin ke, nak berkahwin ke dan sebagainya, ataupun individual untuk menjaga anak ke, perlu ada that kind of certification. Dan kita tak ada a body that yang menjadi regulator terhadap Saudara Nabil, before you kahwin, you pergi kursus kahwin, you belajar ke benda-benda ni? Tak ada, memang tak ada. That one macam timbul in my mind, macam betul. So that's the reality of our country. Our time is not invested dalam benda-benda yang penting ni. Betul. When I see this kind of discussion, nampaklah macam memang we need some kind of training yang which is certificates, keluarkan certificates, a body that govern untuk apa orang kata berkenaan dengan modul-modul yang perlu dikeluarkan sebagai satu kefahaman keselamatan, kefahaman satu, and then benda tu menguatkan lagi enforcer. Kalau kata you abuse, you boleh didakwa sebab apa, melanggar sebab you dah pernah belajar that kind of subject sebelum ini, betul kan? Pandangan saya lah. Obviously, badan-badan berkuasa di luar sana akan menyatakan, of course we have a curriculum to provide trainings kepada pegawai-pegawai kita untuk kendalikan siasatan, untuk menguruskan kes ini, kes itu. But why do we still have police officers saying, alah, anak you miang je tu, that's why dia keluar dengan boyfriend dia. You know, why do we still have police officers who say this kind of things? So yes, it's good job to you that you give out trainings to people, but add more of your money allocation to add more trainings, because your trainings are not enough. And I'm not just talking about police officers, we're talking about hotline callers, we're talking about orang yang jaga kaunter depan dekat hospital. One wrong thing you say to a victim, the one wrong thing you say to a child, you don't know how it's going to affect this person until dia besar. Betul. Okey, kita ada lagi 2 soalan, sorry. Lagi 2 soalan daripada partisipan. Dia tanya, pandangan Fizana mengenai arwah adik Amir, ibu bapa tak gila, tak ada masalah mental. Ada komuniti yang justify sebab stres, sebab tekanan ekonomi. Adakah ini justifikasi yang wajar ataupun pandangan Fizana macam mana? Wajar ke kata buat benda tu, dia macamlah nak faham, tapi adik Amir tu menjadi arwah. Pandangan Fizana. Pertama sekali, diorang salah. Diorang stres ke, diorang kena buang kerja ke, as much as we want to sympathize, they took a life of an innocent child. So itu pertama sekali, as a society we need to know apa yang salah tu salah. How we want to deal with the problem, that's another discussion. Tapi kalau kau tak boleh nak terima yang satu jenayah tu merupakan satu jenayah, then susahlah. To you, rogol tu patut dimaafkan because ayah tu stres. Kau macam tu semua orang lah kena rogol. So as a society, yes, we understand that ada faktor-faktor stres yang boleh menyebabkan seseorang tu melakukan jenayah, but it's still a jenayah. You will still have to be brought before justice so that
these things don't go out of control. But I admit the fact that there are many reasons that can push a person off the edge. So whatever reason that ibu bapa, mak kandung dan juga bapa tiri arwah Amir had their reasons kenapa diorang dera dia sampai jadi arwah. To me, diorang memanglah betul diorang tak dikategorikan sebagai killer. How do we even know, right? That's where peranan masyarakat sekeliling kena main peranan lah. I don't know the specifics of the case, but if a child who has been abused, mungkin we can look out for screams or shoutings anak-anak kat rumah. You know, contohnya macam kalau selalunya anak ni kita nampak dia selalu keluar, tiba-tiba for a few months dia tak keluar, it raise questions to us. Ask those questions out loud. Tanya, pergi kat rumah tu, tanya mana anak you, kenapa tak lama keluar semua. So I'm not saying that mungkin case Amir ni, arwah Amir memang it's an exclusive case, like no one had no idea that it happened. It may be like that, but if something like this were to happen to people who are closer to you, and if you have suspicions, act on those suspicions. It's okay to be suspicious than to regret later, because yelah, macam contohnya macam you have a friend, you always talk to her, and then tiba-tiba untuk 2 minggu dia tak jawab phone. Dia tak ni. So it's okay for you untuk be paranoid, go to her house and ask what's up. Dia okay ke tak and everything. Your visit to the house may stop a predator from abusing a member of the house. Those kind of stuff lah. To me, I don't know because I really don't know the specifics of the case. So I don't know if macam JKM did thorough investigations of the mother kandung ke apa, because I believe there is also a debate that's going on yang menyatakan memang hak mutlak adalah hak kepada ibu kandung dia untuk mendapatkan anak dia balik, but we must also bersedia untuk berbincang tentang hak dan juga kelayakan ibu bapa angkat untuk become the main guardian. Kita kena tengok into the mental health state of the parents and stuff like that lah. So I really don't know if JKM did their investigations ke tak before all of these things were happening and stuff like that lah. Ada mungkin lah masalah apa orang kata requirement tu macam perlu di-improve, betul. Becoming a main guardian, the state of mental health need to vigorously in training, bukan semata-mata training apa kata IR, semua nak pergi IR 4.0, but humanize human dalam ni pun tak ada kan. Soalan last daripada peserta juga adalah pada umur berapa kanak-kanak dah boleh diberi independence, kebebasan untuk membuat keputusan, misalnya mandi sendiri. The context of the soalan ni adalah ada yang diharas oleh bapa sendiri masa kena mandi pada umur 10 tahun, tapi keluarga lain tak halang sebab benda tu macam normal, sebab apa kata bapa dia mandikan anak perempuan dia, tapi dalam masa yang sama tak sedar anak perempuan dia tu kena being molested dan sebagainya. Pandangan Saudari Fizan untuk soalan terakhir kita pada malam ni. Yeah, this is a tricky question because memang budaya kita adalah untuk macam bersangka baik lah kepada especially bapa kan, especially parents yang tengah yang tak pernah nampak salah pun kan. Tapi in terms of because I think soalan ni berkaitan dengan bila kita nak bincang dengan anak kita tentang cara mereka lindungi diri mereka, I think it starts from the moment dia dah mula faham konsep dalam hidup ni. Contohnya dia faham konsep malu, dia faham konsep hormat sikit-sikit, dia boleh cakap sikit-sikit. So I think macam contohnya like Nabil, you are a father of your own. When your child starts to understand certain concepts, that's the starting point for you to talk about these issues. But obviously you don't talk about anakku this is puberty. It starts with its with its stages lah. You can start with introducing badan kita ni adalah sacred, kita kena jaga diri kita, kita tak patut allow anyone to make us feel uncomfortable or make us feel unsafe. So contohnya macam isu yang anak perempuan selalu dimandikan oleh bapanya, dan tengok-tengok bapa dia has been
sexually molesting the child masa sesi mandi tu kan. Yeah. So it's important untuk that child to know that if you feel uncomfortable, if you rasa tak selesa, if you rasa you tak suka lah benda ni, that child needs to be taught that she can say yes or no to something. If kanak-kanak tak diberi encouragement untuk kata if you are uncomfortable you can say no dari awal, sampai besarlah dia akan terima je walaupun dia tak selesa. So that's why dari awal kita ajar dia konsep malu, like I said, konsep malu, konsep kalau kita nak tukar baju tak boleh depan semua orang, you know, kita kena cover bahagian alat sulit kita. Cerita kat dia alat sulit kita apa, kena cover sebab kenapa. And I think it's okay for you to say yang anak-anak kena ingat anyone boleh jahat, you know. Atuk boleh jahat, Mak Teh pun boleh jadi jahat. So kalau adik rasa tak selesa dengan Mak Ngah, bagi tahu mama kenapa. Kita bincang kenapa adik tak selesa. So because a child cannot lie tahu about sexual abuse, especially at a tender age like below 15, below 13 like that. Diorang tak boleh nak reka, tiba-tiba pakcik dia masukkan jari dia dalam kita punya pepek lah. Dia tak boleh reka benda tu, melainkan dia diajar, dia ditunjuk atau dia dilakukan, she or he is done, has that thing has been committed on the child. Yeah. So so the question, when do we start teaching our child on independence ke apa ke? It starts when they start understanding concepts in life, in whatever it is. It starts little, it starts from small lah. And always have continuous conversations with your child, because as much as kalau kita bersemangat nak ajar anak kita tentang pendidikan seksual pun, tapi kalau kita dengan anak kita pun tak borak, tak tanya pun kat sekolah macam mana, jangan haraplah anak kau nak open up pasal isu seks ke apa. So parents need to build that, you know, that trust relationship with your child, then only they will open up lah. Alamak. Hello. Terputus tadi, sorry. Pula tu, okay. Oh my god, tiba-tiba terputus, sorry. Tak apa. Okay. Yeah. But I think I was saying parents, there was a rumah kena bina hubungan trust dengan anak-anak supaya diorang boleh senang bercerita lah tentang isu-isu ni dengan diorang. Ya. Right, betul. Sebab apa orang kata, soalan ni pun adalah daripada orang yang pernah kena. So rasa sangat menginsafkan sebenarnya this kind of discussion, sebab ni macam sebagai seorang parents, nasihat daripada Frizana sendiri adalah untuk build the bridge dengan anak, mudah untuk mendengar, anak-anak mudah untuk berbincang dengan anak-anak what really happens dan sebagainya. Benda ni tak boleh, benda ni boleh, kena lebih banyak mendengar luahan anak-anak. Okay. Sebagai parents, judgement dia kena betul dan sebagainya. Betul, sebabnya macam at some point benda ni kadang-kadang parents tak pernah tak pernah sadar benda ni. Kan, mungkin benda ni macam alah kecil je kot. Oh ni orang lain family dia macam dah keturunan, tapi betul, we need to stop benda ni daripada berterusan untuk menjadi normalisasi, walaupun dia dah ada benda-benda normalisasi lama perbualan ni kan. Jadi InsyaAllah kita sudah berada di penghujung program. Saya mengucapkan terima kasih lah kepada saudari Frizana di atas perkongsian yang terlalu banyak. Kita punya perbincangan terlalu banyak, dan sangat-sangat menarik lah, the facts, information. Berharap partisipan semua mendapat manfaat daripada perbincangan kita pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan buat lagi Let's Chat series seterusnya. Mungkin kita akan jemput lagi saudari Frizana untuk berbincang another tajuk kan, which is, this one is education content, dan benda ni BNYV dan saya lah, BNYV KL berharap untuk kita memperbanyakkan lagi this kind of content dekat dalam social media, so that orang lebih menyedari dan menjadi mungkin
sedar benda ni salah, benda ni tabu-tabu ni adalah perkara perlu diperbincangkan, perlu didiskus, perlu diperhalusi, perlu diberikan solusi supaya tidak berpanjangan masalah dia. Dan memang saya mengucapkan terima kasih dan memang sangat terbaiklah perbincangan kita pada malam ini. Jadi insyaAllah mungkin akan datang Saudari Fizana, apa next plan? Mungkin BNYV KL boleh bekerjasama untuk sama-sama membantu to become an advocacy also dalam isu child abuse dan sebagainya. Sebab saya rasa kita tak nak in silo buat kerja kan. Kita nak getting help another parties untuk sama-sama advocates benda ni kan. Definitely Ma will be more than happy to collaborate with BNYV because we believe volunteers mana-mana kat luar sana untuk organisasi apa pun, fundraising ke, tolong buat rumah untuk kampung ke apa ke, you need basics about child rights, about child protection because bila you masuk community orang mesti ada anak-anak, mesti ada kanak-kanak kat situ and you need to know how to manage yourself lah as a volunteer kan. So what we can do together is definitely so masa semangat we do give out bengkel, kita bagi workshop untuk memahami isu penderaan seksual kanak-kanak. Kita bengkel ni terbuka kepada golongan dewasa, golongan belia untuk belajar lebih sedikit lah tentang isu hak kanak-kanak dan juga penderaan seksual kanak-kanak. Dan of course kami sangat-sangat mengharapkan sokongan semua orang di luar sana untuk menyokong inisiatif MAU untuk melancarkan chatbot Malaysia yang pertama lah untuk menerima laporan-laporan berkenaan online child sexual abuse. So it will be dilancarkan pada bulan April tahun ni. Jadi kalau BNYV interested to support the initiative, we can definitely work on something together lah. Yes, I think it's really great lah kalau kita boleh BNYV pun bersama-sama promote the chat box need to involve in these issues. So kita tak sekadar berbincang, tidak sekadar bersembang, tapi kita execute the action kan. So it's a good, maybe insyaAllah memang rasanya memang sangat-sangat menarik untuk kita kerjasama dan maybe kami boleh promoting this kind of chat box tu bulan 4 Adakah macam Mau dia ada buat lagi macam like program the online session about online session khas untuk menggunakan Zoom ke? Ada, sebenarnya bulan 2 ni kita memang sedang menyambut Safer Internet Day which is 9 of February next week. 9 February Itu actually sambutan Safer Internet Day satu dunia. Okay, tapi Mau akan buat beberapa yes, tapi Mau akan buat beberapa siri event dan event pertama adalah IG Live. Kita akan buat dekat IG. Kita akan bincang tentang isu online safety lah. So kita akan invite our youth advocate to talk with some other advocates on the issue of mental health, how it affects our children dekat sekolah and stuff like that. We also have a workshop untuk golongan remaja pada 27 Februari untuk belajar tentang keselamatan digital juga. Jadi kalau Nabil dan geng-geng BNYV ada anak-anak muda dalam keluarga masing-masing untuk yang berminat untuk belajar tentang keselamatan online, lagi-lagi pada musim pandemik anak-anak kita sangatlah bergantung kepada online. This workshop will teach them on how to protect themselves online, what to do if they encounter online dangers seperti DS content ke apa ke and stuff like that. And our last event will be our forum lah on 28th. So follow us on Instagram to find out more. Yes. So it's it's very good good initiative. So maybe kalau saya nak join lah kalau kata nak dengar how the workshop done. So insyaAllah maybe I will join lah. So interesting, memang rasanya saya pun baru tahu pasal 9 February is Safer Internet Day worldwide. Yeah, so, BNYV patut buat online campaign juga. Yeah. InsyaAllah. So it's a new thing. Okay, so maybe
nanti kita orang akan buat lah kot insyaAllah sama-sama dengan Mau Saya dan akan sebagainya. nantikan ya. Saya dah follow korang. Kalau tak buat, habis. Thank you for reminding lah. Okay, so terima kasih sangat-sangat saudari Frizana di atas apa kata discussion. InsyaAllah kita in future will much more collaboration dengan Mau, NGO Mau. Dan terakhir daripada saya adalah untuk para penonton adalah untuk share this video, share ke semua group, share ke mana-mana YouTube ke dan sebagainya sebagai satu kesedaran. Okay, kesedaran untuk semua setiap lapisan masyarakat supaya mereka tahu apa kata tentang this kind of issue yang sangat-sangat penting dekat depan mata kita, apa kata benda yang perlu benda normalize, tak perlu ditinggalkan normalisasi tersebut. Dan yang kedua adalah siapa-siapa yang nak menjadi volunteer, insyaAllah kita pun akan volunteer kata bersama-sama dengan Mau pelbagai collaboration, dan mungkin yang nak tak tahu platform volunteer nak mana boleh join BNYP KL dan kata collaborate dan sebagainya untuk menjadi volunteer. Dan insyaAllah kita akan banyak lagi aktiviti, engagement dengan macam contoh collaboration dengan Mau, engagement, dan mungkin kita boleh bersama-sama untuk becoming promote program yang dianjurkan oleh Mau dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak-banyak saudari Frizana. Ada apa-apa kata-kata terakhir, 2-3 kata-kata terakhir ke? Kata terakhir pertama, terima kasih BYP KL kerana sudi menjemput Monsters Among Us. Kami sangat-sangat menghargai lah platform ni untuk bincangkan topik ni sebab not many people want to talk about this issue, so we are very grateful for the opportunity. Kedua, ini pesanan khidmat masyarakat kepada semua. Kalau ada kes penderaan seksual kanak-kanak atau penderaan kanak-kanak in general, jangan malu untuk call talian kasih atau to reach out to NGOs, even Mau, if you need assistance. Jangan duk fikir seorang nak macam mana ni, contact je kita orang ke Instagram, DM je, I have a problem, help me. NGOs will help. Dan ketiga, belia di luar sana, you can do so much. You can volunteer with BNYB, you can volunteer with Mau, you can advocate for environmental issues. Take this opportunity to find what's your true calling lah, and work on your passion. So yeah. Betul. Alright, okay, jadi kita sudah 1 jam 46 minit, tak sangka. Lama kan? InsyaAllah kita akan jumpa lagi di siri Let's Chat yang akan datang, akan berbincang dengan tajuk yang lain. Jadi stay tune untuk akan datang, dan selamat malam. Assalamualaikum, take care. Kita jaga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.